जय माता दी जय श्री राम जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम वीडियो माध्यम जाना यदि आप ब्रह्म मुहूर्त उठी नाम जप करा आपण देहरे कौन कौन चमत्कार होता है आपण लाइफ में कौन दिव्य चमत्कार सब होता है यही विषय आज आम वीडियो माध्यम जाना। यदि आपण ये वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे अन्य मानक शेयर करेंगे। तो चलते वीडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। आपन जदि ब्रह्म मुहूर्त उठिकी ब्रह्म मुहूर्त कहले आप 3टा पर एवं 6टा भितर भितर यदि आप नित्य उठिकी नाम जप करती ताले आपण जीवन में बहुत बड़ बड़ सब चमत्कार होता है। आपड़ जदि यहीपरि 21 दिन करती आप जापर यही सब कार्य कौन ब्रह्म मुहूर्त उठी नाम जप कर आप कौन लाभ मिलता है से विषय कहूँ आपण ब्रह्म मुहूर्त उठी नाम जप करूँ आपण चमत्कार होता है। प्रथम चमत्कार है आपण पूर्ण शांतिर अनुभव करती आप जो ब्रह्म मुहूर्त उठी पूजा पाठ करती नाम जप करती आप देखिए से दिन सारा आपण को पुण्य शांति मिले आपको प्रसन्न मिले आप सब दिनटा शांति लगे खुशी लगे। द्वितीय है आप प्रत्येक दिन नाम जप कर ब्रह्म मुहूर्त उठी आप चारिपाखे सुरक्षा बलय आप चारिपाखे सुरक्षा बलय जपरी बुली थाए सहीपरि आप जापर कि आप चारिपाखे सब सुरक्षा बलय बुली थाए। यह द्वारा आप कौन नेगेटिव एनर्जी आप प्रति आसपारे और पॉजिटिव एनर्जी आप पाक सब टाणी आसता है। 3 नंबर है आपण मन में केवे भी नेगेटिव एनर्जी आसी ना नेगेटिव थिंकिंग आप मन जब आसी था सब जिन आउ के आसी ना पॉजिटिव एनर्जी सब आप पॉजिटिव कथा सब भावती नेगेटिव कथा के भाव पारती ना आप जेकोसी जिनस भी आप देखिए पॉजिटिव जिनस आप सोच सब आसो। तापर बेनिफिट है आप जीवन जदि किसी दुख आसे आप केवे भांगी पारे ना भांगी पड़े ना आप से स्ट्रंग हो जाती आप सब जिन को फेस करने आप सब जिन चैलेंज करने आप जीवन में भगवान से स्ट्रंग आप कर देते तेणु आप केवे दुख कष्ट आसिले आप भांगी पारे ना से सब जिन को आप इजिली हैंडल कर आगू आगू जाता। 5 नंबर है आप कौन रोग पीड़ित अच्छा आप कौन शारीरिक कष्ट पाँच आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त जप नाम जप करते आप सब रोग धीरे धीरे देखिए सब जिन दूर हो आप आरोग्य लाभ हो आप शरीर सुस्थ ही रहा। 6 नंबर आपको जब कौन नाम जप कर भगवान का दिव्य शक्ति आपको आस से दिव्य शक्ति आप बॉडी में जागृत हुए आपको एनर्जी आप बढ़ी था भगवान का शक्ति किसी आप सब ही रही है। 7 नंबर है आपण जीवन सुखमय हुए आपंक जीवन जहाँ भी दुख थाए सब धीरे 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 नष्ट होता है शेष होता है आप सब शांति और खुशी रहा आरंभ करती आपंक जेकोसी कार्य रही जाइए जेकोसी कम पेंडिंग से सब जिन धीरे धीरे हवा लगे आपंक समस्त दुख कष्ट दूर होगा सह आपंक समस्त कार्य धीरे धीरे होता है। तापर आप गोटे जिन आप सब दिन सारा प्रसन्न रुहति खुशी रुहति आपत कौन दुख कष्ट करते कौन प्रोब्लेम फेस कर सब जिन हैंडल कर आप सब प्रसन्न रहा चेस्ट करते आप मन में सब खुशी ही सब रही था आप मन आप जी भी देखिए आप खुशी कर से निज आपको देखिए मन खुशी आप बॉडी और स्माइल सब फेस रही है। आउ गोटे जिन होता है आपको आर्थिक स्थिति जब खराब थाए नाम जप द्वारा भगवान का आशीर्वाद मिलता है जेहेतु भगवान का आशीर्वाद मिले आप आर्थिक कष्ट सब दूर होती आप जो कौन धन अटकी था से सब जिन आसे आप आर्थिक गति आर्थिक स्थिति जब कुछ प्रोब्लेम था से सब जिन दूर हो आपको आर्थिक स्थिति दृढ़ करने बुद्धि बाट आपको देखा जाता है। अन्यटी है आपको सब स्थान में सम्मान मिले प्रतिष्ठा मिले आप जेकोसी जगह जातु आप जेकोसी कार्य करूँ से क्षेत्र में आप वाह पाती आपण समस्त प्रशंसा करती आपण स्थान सब ऊपर रही है समस्त आगे आप प्रतिदिन जेकोसी मंत्र हो जेकोसी नाम जप प्रतिदिन कर देखिए आपण घरे भगवान निश्चय बास करेंगे भगवान जो आप घरे बास करेंगे आपण घरे जेकोसी प्रोब्लेम थाए जेकोसी सिचुएसन जो खराब पड़ता है देखिए जेकोसी कर्जा हो कि कौन फाइनेंशियल प्रोब्लेम आर्थिक प्रोब्लेम कि शारीरिक कष्ट मानसिक जहाँ भी सब प्रोब्लेम थाए से सब जिन धीरे धीरे दूर होते हैं आपंक घर परिवार सब शांति खुशी रहा आरंभ करती आपड़ जदि सबुदिन हनुमान बाबा को पूजा करती कौन भगवान पूजा कर नाम जप कर देखिए आपण मन में आपण विश्वास प्रति आप जो भगवान पूजा कर भगवान प्रति आप विश्वास बढ़ी था आस्था बढ़ी था
ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ମୋ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ଠିକ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗସ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି ଆପଣ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଥା ଯାହାକୁ ବି କହିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। এবং ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ସମୟ ହେଲା କ୍ଷଣି ବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଯେମିତି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଛାଉଁ ଛାଉଁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହିଁ ହେବନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା, ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ, ଦେଖିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ଥିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଯିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଯିବେ ବା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେକୌଣସି ଆଗକୁ ଆସିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ନାମ ଜପ କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ସକାଳୁ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାହା କତିରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବୋଲା ବା ଆପଣ ଯଦି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଜପ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଜପ କରିବା ସହ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନ ସାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ମନେ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଯଦି ଆପଣ 21 ଦିନ ଜପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।